अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन मोहतरम, हमारी वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिए ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, गुज़श्ता से पैवस्ता हमारा जो ज़िक्र है वो ज़कात के हवाले से चल रहा है। तो आज इस ज़मन में अर्ज़ है कि दौराने साल निसाब हलाक होना, इससे क्या मुराद है। अगर दौराने साल निसाब हलाक हो जाए कि इसका कोई भी हिस्सा न बचे तो शुमारे साल जाता रहा। जिस दिन वो दोबारा मालिक निसाब होगा उसी दिन नए सिरे से हिसाब किया जाएगा। मसलन यकम मुहर्रम को मालिक निसाब हुआ, सफ़र में सब माल सफ़र कर गया, यानी माह सफ़र में सारा माल जाता रहा, रुखसत हो गया यानी नुकसान हो गया। रबीउन नूर में फिर बहार आई तो इसी महीना से साल का आगाज़ होगा। अज फतावा रज़विया जिल्द 10 सफ़ा 89। नाज़रीन मोहतरम, अगर पहले कोई काफिर था फिर मुसलमान हुआ तो इस पर हालत कुफ्र की ज़कात की अदायगी फ़र्ज़ नहीं है, क्योंकि ज़कात मुसलमान पर फ़र्ज़ होती है, काफिर पर नहीं। फतावा अल हिंदिया किताबुज़ ज़कात जिल्द 1 सफ़ा 171 ता 75। नाज़रीन ग्रामी, नाबालिग पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं। मजनू की 4 सूरतें हैं। 1, अगर जुनून पूरे साल को घेर ले तो ज़कात वाजिब नहीं। 2, अगर साल के अव्वल आखिर में अफाका होता है, अगरचे बाकी ज़माना जुनून में गुज़रता है तो ज़कात वाजिब है। बहार शरीयत जिल्द 1 हिस्सा 5 सफ़ा 875। मजनू के साल ज़कात का आगाज़। जुनून 2 किस्म का होता है, 1 जुनून असली और 2 जुनून आर्जी। अगर जुनून असली हो यानी जुनून ही की हालत में बालिग हुआ तो उसका साल होश आने से शुरू होगा, और अगर आर्जी है मगर पूरे साल को घेर लिया तो जब अफाका होगा उस वक्त से साल की इब्तिदा होगी। बहार शरीयत जिल्द 1 हिस्सा 5 सफ़ा 875। नाज़रीन मोहतरम, ज़कात 3 किस्म के माल पर है। 1, सोना चांदी। करेंसी नोट भी इन्हीं के हुक्म में हैं बशर्ते कि उनका रवाज और चलन हो। 2, माल तिजारत। और 3, साइमा यानी चराई पर छोटे जानवर। हवाला अल फतावा अल हिंदिया किताबुज़ ज़कात अल बाबुल अव्वल जिल्द 1 सफ़ा 174 और फतावा रज़विया मुखर्रजा जिल्द 10 सफ़ा 161। बहार शरीयत जिल्द 1 हिस्सा 5 सफ़ा 882 मसअला नंबर 33। नाज़रीन मोहतरम, सोने का निसाब 20 मिस्काल यानी 7.5 तोले है, जबकि चांदी का निसाब 200 दिरहम यानी 52.5 तोले है। यहाँ ये बात नोट कर लीजिए कि सुनारों के मुताबिक 7.5 तोला सोना में तकरीबन 87 ग्राम और 48 मिलीग्राम होते हैं, और 52.5 तोला चांदी तकरीबन 612 ग्राम और 41 मिलीग्राम के बराबर है। हवाला बहार शरीयत जिल्द 1 हिस्सा 5 सफ़ा 902। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के महबूब दानाए ग़ुयूब व मुनज़्ज़हु अनिल उयूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे पास 200 दिरहम हो जाएं और उन पर साल गुजर जाए तो उन पर 5 दिरहम हैं और सोने में तुम पर कुछ नहीं है यहाँ तक कि 20 दिनार हो जाएं। जब तुम्हारे पास 20 दिनार हो जाएं
اور ان پر سال گزر جائے تو ان پر نصف دینار زکوٰۃ ہے، نصف دینار زکوٰۃ ہے۔ حوالہ ہے سنن ابی داؤد کتاب الزکوٰۃ باب فی زکوٰۃ الصائمہ، الحدیث نمبر 1573، جلد 2 صفحہ 173۔ ناظرین محترم، زکوٰۃ کتنا دینا ہوگی اس کے بارے میں سن لیجئے کہ نصاب کا 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ کے طور پر دینا ہوگا۔ حوالہ فتاوی امجدیہ جلد 1 صفحہ 378۔ ناظرین محترم، اگر کسی کے پاس تھوڑا سا مال نصاب سے زائد ہو تو دیکھا جائے گا کہ نصاب سے زائد مال نصاب کا 5واں حصہ یعنی خمس بنتا ہے یا نہیں۔ اگر بنتا ہو تو اس 5ویں حصے یعنی خمس کا بھی 2.5% یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ میں دینا ہوگا۔ اگر زائد مقدار 5ویں حصے خمس سے کم ہے تو وہ عفو ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ مثلا کسی کے پاس 8 تولے سونا ہے تو صرف 7.5 تولے سونے کی زکوٰۃ دینا ہوگی، کیونکہ زائد مقدار یعنی آدھا تولہ نصاب کے 5ویں حصے یعنی 1.5 تولہ کو نہیں پہنچتی ہے۔ اور اگر کسی کے پاس 9 تولے سونا ہو تو وہ 9 تولے کی زکوٰۃ دے گا، کیونکہ یہ زائد مقدار یعنی 1.5 تولہ سونے کے نصاب کا 5واں حصہ بنتی ہے، علی ھذا القیاس۔ اور حوالہ ہے فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 10 صفحہ 85۔ ناظرین محترم، نصاب اور خمس سے زائد پر زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ تو سن لیجئے، جو نصاب اور خمس سے زائد ہو مگر دوسرے خمس سے کم ہو تو عفو ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ مثلا اگر کسی کے پاس 10 تولے سونا ہو تو وہ صرف 9 تولے کی زکوٰۃ دے گا، 10واں تولہ معاف ہے۔ اور اگر کسی کے پاس 10.5 تولے سونا ہو تو وہ 10.5 تولے کی زکوٰۃ دے گا، کیونکہ دوسرا خمس مکمل ہو گیا۔ حوالہ فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 10 صفحہ 85۔ ناظرین محترم، اگر مختلف مال ہوں اور کوئی بھی نصاب کو نہ پہنچتا ہو تو تمام مال مثلا سونا، چاندی یا مال تجارت یا کرنسی نوٹ کو ملا کر اس کی کل مالیت نکالی جائے گی اور اس کی زکوٰۃ کا حساب اس نصاب سے لگایا جائے گا جس میں فقراء کا زیادہ فائدہ ہو۔ مثلا اگر تمام مال کو چاندی شمار کر کے زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ زیادہ بنتی ہے تو یہی کیا جائے، اور اگر سونا شمار کرنے میں زکوٰۃ زیادہ بنتی ہے تو اسی طرح کیا جائے گا، اور اگر دونوں صورتوں میں یکساں بنتی ہے تو اس سے حساب لگائیں گے جس سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا رواج زیادہ ہو۔ پھر اگر رواج یکساں ہو تو زکوٰۃ دینے والے کو اختیار ہے کہ چاہے تو سونے کے حساب سے زکوٰۃ دے یا چاندی کے حساب سے۔ ناظرین محترم، فتاوی شامی میں ہے، نصاب کو پہنچانے والی قیمت ضم کے لیے متعین ہوگی، دوسرے کی نہیں۔ اور اگر دونوں سے نصاب پورا ہوتا ہو جبکہ ایک کا زیادہ رواج ہو تو جو زیادہ رائج ہو اسی کے حساب سے قیمت لگائی جائے۔ حوالہ رد المختار کتاب الزکوٰۃ باب الزکوٰۃ المال باب الزکوٰۃ المال جلد 3 صفحہ 281۔ شرح نقائیہ میں ہے، اگر دونوں کا رواج یکساں ہو تو مالک کو اختیار ہوگا۔ شرح نقائیہ کتاب الزکوٰۃ جلد 1 صفحہ 313۔ ناظرین محترم، اگر مختلف مال ہوں اور ہر ایک نصاب کو پہنچتا ہو تو اس میں 3 صورتیں ممکن ہیں۔ پہلی، ہر ایک مال محض مکمل نصاب پر مشتمل ہو، اس سے کچھ زائد نہ ہو، مثلا 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی ہو، تو ایسی صورت میں اگر ملانا چاہیں تو وہ حساب لگایا جائے جس میں زکوٰۃ زیادہ بنتی ہو۔ اور حوالہ ہے بدائع الصنائع فصل و اما مقدار الواجب فیہ جلد 2 صفحہ 108۔
दूसरी, निसाब को पहुंचने के बाद तमाम अक़साम के माल की कुछ मकदार अफ़्व यानी मुआफ़ शुदा मकदार ज़ायद होगी, तो हर माल की महज इस ज़ायद मकदार अफ़्व को आपस में मिलाकर उस निसाब के मुताबिक हिसाब लगाया जाएगा जिसमें ज़कात ज़ियादा है। मसलन 8 तोले सोना और 53 तोले चांदी हो तो दोनों में आधा आधा तोला मकदार अफ़्व है, इन दोनों को मिलाकर हिसाब लगाया जाएगा। तीसरी, निसाब को पहुंचने के बाद एक माल की कुछ मकदार अफ़्व यानी मुआफ़ शुदा मकदार ज़ायद होगी, जबकि दूसरा माल बग़ैर अफ़्व के हो तो पहले माल की महज उस मकदार अफ़्व को दूसरे माल बग़ैर अफ़्व वाले में मिलाएंगे। मसलन सोने का निसाब अफ़्व है और चांदी का निसाब बग़ैर अफ़्व के, तो सोने के महज अफ़्व को चांदी में मिलाएंगे। मसलन यानी 8 तोले सोना और 52.5 तोले चांदी हो तो सोने की ज़ायद मकदार अफ़्व को चांदी में मिलाकर हिसाब लगाया जाएगा। हवाला है जी फतावा अल हिंदिया, किताबुल ज़कात, अल बाबुल अव्वल, अल फसलुल अव्वल फ़ी ज़कातुल ज़हब वल फ़िद्दा, जिल्द 1 सफ़हा 179 व फतावा रज़ाविया मुखर्रजा जिल्द 10 सफ़हा 116। नाज़रीन गिरामी, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और इसके बारे में अपनी राय से भी आगाह करेंगे। नाज़रीन, हयात व सेहत ने इजाज़त दी तो आइंदा वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब से राज़ी हो। फ़ी अमानिल्लाह।